Yo guys, welcome back to YouTube channel. Gimana saya di sini di video kali ini saya akan membuat video mukbang. Di sini sudah ada mie goreng, mie goreng ya. Ini udah ada mie goreng. Ini mie goreng 5 bungkus, 5 bungkus mie goreng ya. Ini pure mie gorengnya, benar-benar betul-betul mie goreng. Ini sudah dimasak, sudah direbus tadi. Ya, jadinya gini. Ini mie goreng dan Lanjut ke videonya, silahkan like, comment, and subscribe. Tekan tombol lonceng sampai sebelum lanjut dan sebelum kita mau mulai video ini, sebelum kita makan, mari kita berdoa nih. Doa selesai. Sekarang saya mau makannya. Mie goreng sebanyak ini, apakah habis ini? Mudah-mudahan habis. Sekarang kita makannya, guys. Gigitan pertama buat kalian, gigit benar-benar mantap. Bumbunya tuh meresap sampai ke dalam, minyak kenyal, gurih-gurih gitu, gimana ya, gurih gitu dan ini mantap ya. Nih ini suapan buat kalian. Ini bibir saya buat ya. Ini bibir mie goreng ya. Mie goreng betul mie goreng. 5 bungkus ya guys. Dapat bumbu nih buat kayak. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, when the sun is shining. In the late night, when the moon is blinding. In the plain sight. Pakai takut makannya. Itu ya. Lanjut makannya. Sekarang kita lanjutkan makan lagi. Ini aja. Ini sopan buat kalian. Ya, sopan banget. Ini kita pilih menikmati ya. Lanjut. Ini apakah kita sama pisang? Kita makannya pelan-pelan aja. Nobody sees.
Nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. Tapi ya kita berusaha menghabiskan. Lanjut makan lagi. Nanti habis. Bisa nanti ya. Dulu ini akhirnya pakai centong tidak ini akhirnya ini pakai centong guys. Biasanya pakai gelas, tidak kita pakai sendok, tidak mandi pakai centong. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the to the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come
to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Lagi masakan ya. Masakan aja. Car time, then when we car drop down, long time, then when we down, then my car top. Makanya guys, ini lagi segini. Segini kita habisin. Nah, selesai. Dan jangan lupa nanti kali ini tekan like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng agar mantul. Jangan lupa di share ya untuk subscribe ya. Dan sekian aja video dari saya, video mukbang makan minyak tadi. Maaf kalau minyak tidak habis karena saya tidak kuat menghabiskannya karena saya kenyang. Oke, sekian and terima kasih.